Listen. Good job. Oh, he's a giraffe. Okay, ready? Hold it up to your ear and listen. Wait for the sound. अरे कितना साफ सुथरा, कोई नहीं। तो ये पीछे बोल रहा था पीछे बैठ दो, इसके साथ आते वक्त भी कह रहा था मम्मा सिट हियर। वाह सुंदर लग रहा है लेकिन हेलो कर, हेलो गुड मॉर्निंग, राम राम। राम राम भी कर दो। कहाँ जा रहे हैं अभी? Doctor. Yeah. You alright? You okay? हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। हेलो सराउथ की तरफ से भी। और इस दिन का नज़ारा देखो, ये है बारिश हुई थी रात को अच्छे वाली। नहीं बारिश तो रोज ही होती रहती है, आज थोड़ी सी धूप निकलेगी। क्या क्या हुआ? क्या तो ये रास्ता पूरा ऑकलैंड सिटी की तरफ जा रहा है। अभी हम है न्यू मार्केट में। अभी दिखाती हूँ न्यू मार्केट का। यहाँ पे अभी तक का बोलते हैं सबसे बड़ा मॉल है। कहाँ है जीप? जीप वहाँ की ना, ये अच्छा अभी दिखाऊंगी, ये रहा मॉल। सब कुछ है इसमें। रुक जा रे, क्या? रुक जा। Somebody come inside? Where? वो अंदर वो था ना, शोरूम था ना गाड़ी का। तो भाई ये न्यू मार्केट का मॉल ना। देख लो पूरा इतना वहाँ से लेके अभी तो और भी आगे पूरा, इसलिए इसको बोलते हैं बड़ा, काफ़ी बड़ा मॉल है ये। काफ़ी महंगी महंगी ब्रांड है यहाँ पे। और ये है ऑकलैंड हॉस्पिटल। ये है ऑकलैंड, यस ये है ऑकलैंड हॉस्पिटल। यहाँ इसी में पैदा हुआ था तू। तो ओगल यहाँ से इसकी मेन एंट्रेंस, ये पार्किंग है। हाँ ठीक है। और सबसे ऊपर है मैटरनिटी वार्ड, दिखाऊंगी अभी उतर के अच्छे से ना। ए रुक जा। तो ये है इमरजेंसी डिपार्टमेंट, ये वाला। ये बच्चों का नहीं ये इमरजेंसी है, इधर बच्चों का है ना। देखते हैं ना एक बार, ये बच्चों का है। होगी सनी, देखो एक बार घुमा के लाते हैं ना। हाय वो घुमा, बंद क्यों कर रखा है? ये है इमरजेंसी डिपार्टमेंट, चाइल्ड इमरजेंसी। मिल गई ना, देखा मैं पहले ही नहीं कह रही थी पार्किंग मिल जाएगी, मेरी सुने तो। ओ Oh, people take. Okay. Okay. I like to. Big, yay! Being such a good boy. Here comes that funny music. Good boy. Okay, now nearly finished.
it's going beep. Ready? Here's one. It's like a truck going backwards. Beep, beep, beep. It's truck going. Yeah, like reversing. Truck. Or a Truck beep, beep, going beep, beep. Okay. Yeah, can you hear it? Cool, that's good, that's okay. So, okay, are you ready? Oh, good boy, such a good boy. Waiting, waiting, Wait. waiting. Once that sound comes, Yay, well done, good job. Okay, waiting, waiting. Wow, good job. Okay, now listen, keep listening. Here you go. Okay, waiting. It's going to be very quiet. Oh, well done. Here's another one. That one's a What is that one? that one's a hippo. Yay, good job. Okay, here's another one. That's a dinosaur. Oh, good job. Oh, good job. You're so clever. Good. Good job. Here we go. Another tiger. Very good. Whoa, look at that one. Very good. Oh, oh look, here's my favorite. Elephant. Yeah. Okay, here we go. This one's a bit different. It goes woo woo like that, okay? Good. Woo. No. Oh, wait, you didn't wait. You didn't wait for the I sound. You didn't wait for the woo woo woo. Good boy. Good boy. वन पे गोदी आना है डरपोक गोदी इधर देखेंगे आगे इधर देखेंगे। इधर से देख अब चलो आउट बाहर आ गए या बंद हो गया अपने आप ही How are you feeling? I'm not feeling hot. You're feeling hot. I'm not feeling hot. I feel cold. I feel cold. Yeah, well, you're not feeling cold. You're feeling hot. You're वो बोल feeling रहा है hot. my feeling cold I'm not feeling hot। Then that's cold. अभी अपना यान का हो गया है हियरिंग टेस्ट। अच्छा है यहाँ पे इस बात का तो कि अपने आप ही बेचारे अपॉइंटमेंट बुक कर देते हैं। दिखाया मैंने पूरा ना कैसे हियरिंग टेस्ट किया बच्चे का, तो सारी रिपोर्ट क्लियर अच्छे से सुनाई दे रहा है। ये करते रहते हैं रूटीन चेकअप ना, कभी हियरिंग टेस्ट, मतलब जो भी बच्चों से रिलेटेड होता है। तो ये तो इनकी चीज़ें मेरे को बहुत अच्छी लगती हैं। ऊपर से वीकेंड पे सैटरडे को छुट्टी नहीं लेनी पड़ी ना काम से कि भाई जाना है, सैटरडे को बुला लिया, आराम से हो भी गया। अब जा रहे अपने घर के लिए। विहान यू लाइक इट? सुंदर है, हॉस्पिटल के पास भी है ना, लेकिन सुंदर, ऊपर से धूप निकल रही है। देखो अपने हॉस्पिटल के बिल्कुल पास है पर शांति कितनी है। यहाँ से दूर भी अच्छा लग रहा है। तो सुबह का नज़ारा दिखा रही हूँ, बाहर का कुछ ऐसा ही है। कितना साफ सुथरा, कोई नहीं। तो ये पीछे बोल रहा था पीछे बैठ दे, उसके साथ आते वक्त भी कह रहा था मम्मा सिट हियर। वाह सुंदर लग रहा है, लेकिन ये शायद नहीं डोमिनियन वो है ना,
है ना, ऑकलैंड डोमेन है तभी वही ऑकलैंड डोमेन है ये। यहाँ पे काफ़ी सारे वो होते हैं फंक्शन, मतलब जो फेस्ट वगैरह होते हैं। और ये है मेन ऑकलैंड सिटी के। हम ऑकलैंड घुसे वहाँ से थे, देखो एंट्रेंस वहाँ से की थी, निकले यहाँ से बैक साइड से। व्हाट अ डे। ये रहा अभी का सामान जो लेके आए हैं। आते आते दूध हमारा हफ्ते का ख़त्म हो जाता है। बंद कर दो सनी, इसका बैग भी आ गया। से बैग ये बंद कर दो ना। हाँ बैग अंदर है। आजा इधर, आजा तू इधर आ। से बाय। तो ठीक है भाई, मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में। नई जगह दिखाऊंगी कुछ, ठीक है। तब तक के लिए देखो आज का व्लॉग, पसंद आए तो लाइक कर देना, शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय।